नमस्कार मित्रों, संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ। कैसे हैं मित्रों? आशा आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा चौथा वीडियो है। आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन की। जैसा कि तीसरे में बात की थी वैसे ही आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट डेफिनेशन फाइल। इंस्ट्रूमेंट डेफिनेशन फाइल क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या हमारे लिए ये आवश्यक है। देखिए, अगर आपके कीबोर्ड के साथ इंस्ट्रूमेंट फाइल आपको मिली है, डेफिनेशन फाइल आपको उसकी पर्टिकुलर साइट पर डाउनलोड करनी पड़ेगी, जैसे कैसियो, रोलैंड इत्यादि। कैसियो की इंस्ट्रूमेंट फाइल, डेफिनेशन फाइल मुझे अभी तक मिली नहीं है। मिलते ही मैं आपको उसके विषय में भी बताऊंगा। अभी हम समझते हैं कि डेफिनेशन फाइल से फ़ायदा क्या होता है। जो इंस्ट्रूमेंट डेफिनेशन फाइल होती है उससे हम अपने कीबोर्ड को और अच्छे से डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन में परफॉर्म करा सकते हैं। तो चलिए इसका एक आपको डेमो देते हैं। हम रीपर को ऑन करेंगे। आप कोई भी डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले चेक करेंगे हमारा डिवाइस सही है क्या। बिल्कुल परफेक्ट है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है मेट्रोनोम की? आई डोंट नो, बट सही चल रहा है। ठीक है, अभी हम एक ट्रैक बनाएंगे यहाँ पर। Track name MIDI Pain 1 MIDI 0 items मिडी बनाया, ठीक है, एक ट्रैक बना लिया। ठीक है, अभी हम इसे red input stereos input MIDI sub input MIDI menu Juno DS sub menu J जुनो डीएस सब मेन्यू all इस channels पे ओके कर देते हैं। project और अब राउट करेंगे इस ट्रैक को ताकि आपको बात routing समझ for आएगी। track 1 with track meet sends com audio hardware MIDI hard Juno DS unsaved project Reaper V6.80 ओके, साउंड आ रहा है। अब हम एक इफेक्ट्स लगाएंगे इसमें, तब आपको पता लगेगा कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको एक थ्योरिकल बता दूं कि अभी तो हम जैसे कीबोर्ड से साज चेंज करें, जैसे हमने अभी ये साज लगाया, ठीक है। अभी हम साज चेंज करेंगे, हमारे कीबोर्ड से चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये कीबोर्ड से चेंज कर रहे हैं। लेकिन आप इसके साथ एक्सेसिबल तरीके से अपने कीबोर्ड के साउंड्स को वाया रीपर चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हम एक एफएक्स रखेंगे। Add effects to track list rewire Reaper VST Ray comp VST Ray cast VST Ray control MIDI रिकंट्रोल मिडी, इस पर आप एंटर कर देंगे और बस हमारा ऑन हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अभी टैब दबाना है। यहाँ पर prepare button MIDI UI button active or L apostrophe effect property page MSBLSD all notes off button show log button bank program select grouping enable checkbox not checked। ये नॉट चेक्ड है बैंक प्रोग्राम, इसको चेक कर देंगे। अभी और टैब दबाएंगे। bank edit blank अभी ब्लैंक आ रहा है क्योंकि हमने कोई फाइल लोड नहीं की। अभी इसमें एक फाइल लोड करनी पड़ेगी हमें। edit blank program combo box collapsed ये भी ब्लैंक है, अभी कुछ नहीं है। edit blank load file button लोड फाइल बटन एंटर करेंगे, नहीं तो आप प्रेस नहीं तो शिफ्ट स्पेस दबा सकते हैं। हमारी मिडी इंस्ट्रूमेंट ऑन हो गया। इंटेग्रा 7 ड्रम किट, ये इस रोलैंड की फाइल है सारी। रोलैंड की एक डेफिनेशन फाइल का जिप मिलेगा आपको, उनके अंदर ये ऑप्शन मिलेंगे, टोन जीएम इत्यादि 3 फाइलें हैं। तो हम तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार कंट्रोल ए से। हमने सेलेक्ट कर लिया और एंटर दबा दिया। अब हमारा ये ऑन हो गया। अब देखिए, जैसे ही मैंने ऑन किया तो अब पियानो बजने लगा है इसमें। अब इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए। अब आपको ये बैंक बता रहा है, अलग अलग बैंक। अब यहाँ पर बैंक हमने बार 7 सिलेक्ट किया, यहाँ पर पियानो बज रहा है, टैब दबाएंगे। यूजर है यहाँ पर कोलैप्स्ड जेट प्लेन। सुनिएगा, हमारे कीबोर्ड में हवाई जहाज की आवाज आई। ठीक है, इसी प्रकार से फिर चेंज करेंगे।
User jet plane. बस इसमें 2 ही टोन्स है। Edit selected. फिर बैंक चेंज करेंगे। 121. Bank combo Integra 7 GM 2 tone var 6. GM 2 टोन बार 6। Edit select program. Program. Combo box. User train. ये ट्रेन की टोन है इसमें, आपको सुन रही होगी। और फिर Edit selected 121. इसका Bank combo box Integra 7 GM 2 tone capital. Integra 7 expansion PCM tone. Expansion XPCM PCM 300. tone। Edit select program. Combo 511 colon stop box. ठीक है, 510 colon sample opera. ये सैंपल्स है सारे इसके। यहाँ से आप कोई भी थोड़ी बहुत इसमें टोन। Pad 1. ये क्या है? ठीक है। Edit select bank. Enable checkbox check bank. Integra 7. Integra. बहुत सारी टोन है इसमें, करीबन कितने ही टोन है? Edit select program. 443 colon tam skr menu. अब सुनिएगा। आप यहाँ से टोन चेंज भी कर सकते 440 colon extrum percus. ठीक है। जैसे 4 और कुछ आपको दिखाता हूँ, जैसे एक ये है, 434 colon tom menu. ये स्ट्रिंग्स है। अब हम ये देखा हमने, बहुत सारी टोन है इसमें। आपको पता है ये रोलैंड में कितनी टोन होती है? SRX0 इसको छोड़ते हैं। बहुत सारी टोन है इसमें। Integra 7 user PCM synth tone 100. यूजर PCM synth 100, ये टोन के बता भी रहा है, इतनी टोन है इसमें। अब देखिए, आपको दिखाता हूँ। Program 46 colon in a tone. $45 colon in a tone. 42 colon in a tone. $40 colon in a tone. अब आपको मैं कुछ इसकी टोन सुनाता हूँ, एक बार माइक को बंद करता हूँ। 38 colon in a tone. $37 colon in a tone. $36 colon in a tone. $35 colon in a tone. $34 colon in a tone.
23 colon in a tone. Thirty-two colon in a tone. 31 colon in a tone. 30 colon in a tone. 29 colon in a tone. 28 colon in a tone. 27 colon in a tone. 26 colon in a tone. 25 colon in a tone. 24 colon in a tone. 23 colon in a tone. 22 colon in a tone. 21 colon in a tone. 20 colon in a tone. 19 colon in a tone. 18 colon in a tone. 17 colon in a tone. 16 colon in a tone. 15 colon in a tone. 14 colon in a tone. 13 colon in a tone. 12 colon in a tone. 11 colon in a tone. 10 colon in a tone. 9 colon in a tone. 8 colon in a tone. 7 colon in a tone. 6 colon in a 5. 2 1 col 2 col 3 col 4 colon in a tone. 3 colon in a tone. 4
colon in a tone. 1 colon in a tone. Edit to load 5 notes grouping transpose. Edit pro edit select bank com. Integris edit select program combo box 130 colon in a tone. 100 130 100 135 colon in a tone. $136 colon in a tone. $137 colon in a tone. 138 colon in a 142 colon in a tone. 141 colon in a tone. 140 colon in a tone. 159 colon in a tone. तो ये कुछ टोनें थी जो मैंने आपको सुनाई। इस तरह से आप अपने कीबोर्ड में इसको असाइन कर सकते हैं। तो आप अब चाहें तो अब जैसे हमने ये कर लिया, इसको आप एक बार स्किप करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ट्रैक है, अब हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे तो वो टोन रिकॉर्ड होगी वैसे के वैसे। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट डेफिनेशन फाइल। अगर आपके कंप्यूटर में आपने अपने कीबोर्ड के लिए फाइल डाउनलोड की है तो अच्छे से कीबोर्ड के शानदार टोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रीपर में। मिडी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी किया जा सकता है। इससे और थोड़ा इजी हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि भाई कौन सी टोन है। अब कीबोर्ड में अब आपको नाम नहीं बताता कीबोर्ड, तो यहाँ से आप नाम सुनकर उस हिसाब से टोन को एडजस्ट या सेट कर सकते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, या आज देखते हैं कोई और वीडियो अगर दिमाग में आएगा तो जरूर बना कर देंगे आपको।